ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ମହିଳାଙ୍କ ମାନେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯାହା ଭୋଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ବିଏଲ୍ଓ ମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେଉ ଆପଣ କିପରି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଜିର এই ভিডিওরে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆପ୍ଲାଇ ଟୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କେଉଁଠି ୟେସ୍ କରିବେ କେଉଁଠି ନ କରିବେ କ'ଣ ଲେଖିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କହିଛି ଆପଣମାନେ সেই ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କିପରି ସେଟ୍ କରିବେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଘରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସହଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଖୋଲିବେ, ଏଠାରେ ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ସିଏସ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଜର୍ ଅଛି। ଏହାରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି ବନେଇବେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ଆଇ ବଟନରେ ଦେଇଛି। ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି ବନାଯାଏ। ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ତଳେ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବେ ତାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଜଗି ରଖିକି 2-3 ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କରିସାରିଲା ପରେ ତାହାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି କିଛି ଏପରି ଆସିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମାର୍କ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ କରିଦେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯିବ। ସିରିଏଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ST ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁଆନ୍ସ ଅଫ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଦେଖୁଛି ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଖୋଲିକି ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ SC ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସେମିତି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି କାଷ୍ଟ ବି ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁଆନ୍ସ ଅଫ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ସେହିପରିକା ଆପଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି সেই ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆସୁନି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ତାପରେ ବି ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାର ବି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ, ତାପରେ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ସେ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଏଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଏହି ସାରା ବହୁତ ସାରା ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି সেই ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ST କ୍ୟାଟାଗୋରିରେ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ। ଯେଉଁ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଠାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ সেই ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଏଠାରେ ଦେଇକି କ୍ୟାପ୍ଚା କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ନେଇଯିବ। ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ এই ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଛେ ନା, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ମାତ୍ରେ সেই ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ହିଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ନେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
तो एठार देखो मो कास्ट सर्टिफिकेट जो एसटी सर्टिफिकेट अप्लाई करी एठार लॉगिन हो जाइए। तो एठार आमको डिटेल्स गोटे गोटे कि देवार अच्छी। प्रथम देखो एठार पर्सनाल डिटेल्स रही सैल्यूटेशन जो रही आपड़ श्री श्रीमती कि मिस अच्छा आप दे पारे। जदि आप पुओ पिला होते श्री को सिलेक्ट करेंगे। जदि आप झील पिला होती मैरिड अच्छा SMT जो अच्छी श्रीमती को सिलेक्ट करेंगे। जदि आप झील पिला होती बाही ना मिस को सिलेक्ट करेंगे। तो यह सब तो आप जानते जो जाना मुझे विस्तार भाव कहीदे आपण मैंने वीडियो को देखिए जानीपर से अनुसार सिलेक्ट करेंगे। तापर एठार एप्लिकेंट नेम देवे जार भी एप्लिकेंट जी भी अच्छा फुल नेम को एंटर करेंगे। जदि फास्ट नेम अच्छी मिडिल नेम अच्छी लास्ट नेम अच्छी यहीपरिका अच्छी एठार फास्ट नेम को एंटर करेंगे। स्पेस दी मिडिल नेम लिखे स्पेस दी लास्ट नेम को एंटर करेंगे। तापर एठार जेंडर को सिलेक्ट करेंगे मेल फीमेल जहाँ भी अच्छी। जदि आप झील पिला होती श्रीमती मिस सिलेक्ट कर आपको फीमेल आउ ट्रांसजेंडर देखो। तो एठार फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। मैरिटाल स्टेटस अच्छी मैरिड की विडो अच्छा सिलेक्ट करेंगे। जदि बहित अच्छा स्वामी बंची मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। जदि विधवा जी लोक अच्छा विडो सिलेक्ट करेंगे। एठार एज के देवे बयस मान जमी यहाँ 36 वर्ष होपरिका एठार बयस को देवे। और एठार हजबैंड नेम को देवे जार भी अप्लाई करेतु जड़े स्त्री लोक बहित लोक अप्लाई कर हजबैंड नेम मागी। एठार हजबैंड नेम को फिल करेंगे। रिलीजन रे हिंदू मुस्लिम आपंकर जहाँ भी धर्म अच्छे सिलेक्ट करेंगे। एठार आधार नंबर को एंटर करेंगे। यह मैंडेटरी नुहे आप चाहिए देपारे ना सेमती छाड़ दिंतु किसी असुविधा ना। तापर एठार बापा ना को एंटर करेंगे। जदि आप बहित कौन महिलार अप्लाई कर निज जन्म कला बापा माँ ना देवे घर सासु ससुर को ना देवेनि निज बापा माँ को ना देवे। एठार फादर नेम एंटर करेंगे मदर नेम को एंटर करेंगे। तातले एठार मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। एठार ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। पर एठार प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स देवाई पड़ो माने जो महिला बाहिकी आसर ससुर घर रोचान ससुर घर एठार डिटेल्स एड्रेस डिटेल्स देवाई पड़ो। जमीक प्रथम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो भी अच्छी सिलेक्ट करेंगे। एठार सब डिविजन जहाँ भी अच्छी सिलेक्ट करेंगे। तहसिल को सिलेक्ट करेंगे। एठार तहसिल को सिलेक्ट करेंगे। कर सारापर एठार गाँ ना को सिलेक्ट करेंगे। जहाँ भी गाँ अच्छी सिलेक्ट करेंगे। एठार RI ऑफिस ऑटोमेटिक आसीजिवो। एठार देखिए आप सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रीट नेम रे गाँ ना को एंटर करेंगे। पोस्ट ऑफिस को एंटर करेंगे। एठार पुलिस स्टेशन मांगी पुलिस स्टेशन को एंटर करेंगे। एठार पिनकोड मांगी पिनकोड को एंटर करेंगे। तापर तल को आसीजे। एठार देखो इज सबमिटर आज सेम एप्लिकेंट। तो एठार आप येस न करेंगे। जदि येस करेंगे ताहले एठार आउ किसी डिटेल्स मांगोनी। जदि आपन छड़ा आउ किए अप्लाई कर न करेंगे। जदि ताहले एठार सबमिटर नेम मांगी जमीक कि आपणकर एप्लिकेशन आप बापा कि माँ जदि अप्लाई कर एठार ना को देवे। रिलेसन रे कौन होती एठार मदर फादर कि भाई जहाँ भी अच्छा एठार दे पारे। तो यह किसी इंपोर्टाट नुहे आप चाहिए येस करेंगे चाहिए न करेंगे। तो येस ही रही दिंतु एत कौन डिटेल्स भरवे। तापर ता तल को आसवे। एठार आपंकर फोटो को अपलोड करेंगे। फोटोटीर साइज 20 KB रु 250 KB भितर होगा दरकार। तो एठार आपको JPG फॉर्मेट रे अपलोड करने पड़ो। PNG हेले भी हो जाए। तो सही हिसाब से आपको एठार आपंकर फोटो को अपलोड करने पड़ो। तापर देखो ता साइड रे एठार प्रपोज अच्छी। तो आप सर्टिफिकेट टी कौन अप्लाई कर लिखापी पड़ो। धरतु जदि आप सर्विस अप्लाई कर फॉर सर्विस लिखी आप सबमिट करेंगे। जदि आप अलग किसी कम यूज करने चाहते लिखिपर जमीक कि फॉर सर्विस लिखी दूसरी मु सर्विस। जदि आप भोटर कार्ड धरा जाऊ एवं जो भोटर कार्ड डिटेल्स अपडेट दरकार होची। जदि आप से कम यूज करने चाहते अप्लाई फॉर भोटर कार्ड अपडेट एपरी भी लिखिपर। जदि आप आधार काम यूज करने चाहते अप्लाई फॉर आधार कार्ड करेक्शन बा आधार डिटेल्स अपडेट यहीपर लिखिपर। जदि आप हायर स्टडी पढ़ाई यूज करने चाहते हायर स्टडी यहीपर भी आप लिखिपर। एठार आप जहाँ कम लगे चाहते से रिजन को एठार लिखापी पड़ो। प्रपोज को दी सारापर तल को देखो परमानेंट एड्रेस ऑप्शन गोटे अच्छी। तो आपड़ परमानेंट एड्रेस को फिल करार अच्छी। तो परमानेंट एड्रेस को केपरी फिल करेंगे देखो आपको डिटेली कहीदे आप हिसाब से ही फिल करेंगे। परमानेंट एड्रेस को प्रथम सेम आज प्रेजेंट एड्रेस सेम आज परमानेंट एड्रेस जो अच्छी
तो एठारे देखंतु आपनको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस जो ऑप्शन अछि याको प्रथमे आपण नो रे सिलेक्ट करिवे नो कर साला पर एठारे तांकर बापा घर रो डिटेल्स बापा घर जो अछि माने निजे जन्म कला बापा जो तांको घर एठारे डिटेल्स देबा पई पड़िबो तो तांकर डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी अछि देबे सब डिवीजन देबे तहसील देबे विलेज को सिलेक्ट करिवे आरआई को सिलेक्ट करिवे तांकर गां ना को एठारे एंटर करिवे एठारे तांकर पोस्ट ऑफिस को एंटर करिवे सेहि परिका एठारे पुलिस स्टेशन को मध्य लिखिबे आ तांकर एठारे पिन कोड को मध्य देबे तो ए डिटेल्स कोन पई दिया जाय ना जति जणे झियो बा ही की आसीगला तांकर ससुर घर को किंतु तांकर घर रही गला सब दिन पई परमानेंट एड्रेस तांकर सब दिन पई घर रहिला बाप घर आउ एबे आसिकी जोठी रहउछन सेटा हला प्रेजेंट एड्रेस तो सेइथि पई एठारे सब बेले जहार भी जदि विवाहित महिला रो अप्लाई करछंती ताहले परमानेंट एड्रेस रे सब बेले तांकर बाप घर डिटेल्स देबा पई पड़िबो आपण तांको बाप घर एठारे डिटेल्स देबे तो देवाई एठार मुझे जमती भी कहली डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन तहसील विलेज है आरआई है यही सब आपण को बापा घर सिलेक्ट करने पड़ो तो आपण हूँ तो बुझीपारे मुझे कहूँ जदि बुझीपार ना कमेंट मध्यम निश्चय जना तो मुझे रिप्लाई करी आ कमेंट मध्यम आपको निश्चय बुझापी चेष्टा करी आप टोटाली डाउट क्लीयर करके बुझंतु तापर अप्लाई करंतु नहले आपनकर सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ମାନେ ପୁରା ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଅତି ସହଜରେ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବେ ସେହିପରିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ତାପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସରେ ତାଙ୍କ ବାପଘର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଭରି ଦେଇଛି ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ଏଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ तो लैंड रेकर्ड डिटेल्स देवाई प्रथम एठार देखो येस नो ऑप्शन अच्छी तो यहाँ प्रथम आप येस करेंगे एठार देखो येस नो ऑप्शन अच्छी यहाँ प्रथम आप येस करेंगे येस कर सारापर एठार लैंड रेकर्ड डिटेल्स देवाई पड़ो कहार ना जोटि से झील बाहर आसर ससुर घर एठार लैंड डिटेल्स देवाई पड़ो जमी पटार डिटेल्स देवाई पड़ो प्रथम ससुर घर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे सब डिवीजन अच्छी जहाँ भी सिलेक्ट करेंगे तहसील को सिलेक्ट करेंगे विलेज को सिलेक्ट करेंगे आरआई कोठी सिलेक्ट करेंगे तापर एठारे रेकॉर्डेड टेनेंट लिखाई एठार तांकर ना को लिखिबे जेमिति कि पटारे तांकर जहार भी ना अच्छी जेमिति कि स्वामी ना अच्छी तार स्वामी ना को लिखिबे जदि एठारे तांकर ससुर ना अच्छी ससुर ना को लिखिबे जदि तांकर दादा ससुर ना अच्छी दादा ससुर ना लिखिबे ता पछको जदि तांकर कहार भी ना अच्छी सेही परीक्षा एठारे लिखिबे लिखि सारला परे एठारे से एप्लिकेंट संगे तांकर संपर्क कौन लिखापी पड़ो जमीती कि यहाँ एठार दादा ससुर ना अच्छी तो एठार ना लिखिदे लिखि सारापर एठार दादा ससुर को इंग्लीश रे लिखिबे ग्रैंड फादर इन लॉ से परीक्षा एठार लिखापी पड़ो तो मुझे लिखि दूसरी आप जो कन्फ्यूज होती लिखिदे देखूँ तो देखूँ पटाड़ी क्या नाँ अच्छी मदन नायक तो मदन नायक कौन होती एठार जदि ससुर होती एठार फादर इन लॉ लिखिबे जदि तांकर दादा होचंती ताहले ग्रैंड फादर इन लॉ लिखिबे सेही परीक्षा जहाँ भी होचंती आपण एठार लिखिबे तो एठार तांकर मदन नायक जी तांकर एठार ग्रैंड फादर नुहे फादर इन लॉ माने ससुर हेबे तो एठार मु फादर इन लॉ लिखि दोछि तो एठार आपण जहार ना भी पटारे अछि जहार ना देले से अनुसार एठार तांकर रिलेशन कोन एप्लिकेंट सहित लिखिबे लिखि सारला पर एठार खाता नंबर तांकर जते भी अछि पटा नंबर जों थाय खतिया नंबर से नंबर को एठारे लिखिबे तो एठार देखो पुलिस स्टेशन गोटे देती पुलिस स्टेशन को भी फिल करेंगे एठार ऑप्शन आसो आरआई को सिलेक्ट करेंगे एठार गाँ ना को सिलेक्ट करेंगे ये परीक्षा आप जहाँ भी डिटेल्स मागी सिलेक्ट करेंगे एठार जो रजिस्ट्रेशन नंबर मागी एगुड़ाक आप नदेले भी चलो या किसी मैंडेटरी नुहे आप एगुड़ाक सेमती ब्लांक छाड़ दिंतु दे सारापर तड़क आसीजे एठार देखो कास्ट सिलेक्ट करने पड़ो तो आपंकर कास्ट कौन एठार सिलेक्ट करने पड़ो जमीती कि एठार बहुत सारा कास्ट अच्छी मुझे मार्क गुड़ाक आगे हटेकी देखा देखो एठार बहुत सारा एठार क्लिक कला मात्र देखो आपंकर एसटी कैटेगोरी जिते भी कास्ट जाऊँच जाति जाऊँ सब गुड़ाक एठार देखिए जमी देखो बगत अच्छी भक्त अच्छी बैज्ञा अच्छी बंजारा अच्छी एमती बहुत सारा कास्ट अच्छी तो आप सर्च करके आपंकर कास्ट को सिलेक्ट करेंगे जदि आप कास्ट कौन आप जापर ना किपर आप सिलेक्ट करेंगे ताहले आप पटा को देखिए आप जो जमी पटा अच्छी सेठार आपंकर कास्ट मेंशन हो तो ताहा गोटे पटा ओपन करके देखा किपर आपंकर कास्ट जापर चलते देखा तो एठार देखूँ मुझे जमी पटाटी देखा एठार देखूँ जा लिखाई जो अच्छी एठार जाति देखो लिखाई बाथुड़ी से परीक्षा आपंकर जमी पटारे लिखाई
ଏଠାରେ ଯାହା ବି କାଷ୍ଟ ଥିବ ସେ କାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ସେଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଧରାଯାଉ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜ ବାପା ଘର ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପଟା ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପଟାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଯାହା ଜାତି ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଜାତି ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତିକୁ କିପରି ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ ଜାଣିବେ ପଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ବାଥୁଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ବାଥୁଡ଼ିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଲେଖିବେ, ଗାଁ ନାଁ ଯାହା ବି ଥିବ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ, ଏହାକୁ ଟିକ୍ କରିବେ, এই କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ଅଛି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ତଳ ଉପର କରିକି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସଚର୍ ଅଛି ଏହାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଡ଼ିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ପୁଣି ଥରେ କରିପାରିବେ। ତ ଆମର ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସଚର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏହାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ସେକ୍ସନକୁ ଆଣି ଆସିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଲାଗିଛି। ତ ଏହି ସେକ୍ସନରେ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେବା କଥା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଟାକୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏଠାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଆଟାଚ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହାକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ତ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଠାରେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ମର୍ଜ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପରିକା ମର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ କିପରି କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେହିପରିକା ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ବନେଇବେ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଦେବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତେ ବି ଆପଣ ମର୍ଜ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁ PDF ଫାଇଲ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ମର୍ଜ କରିକି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆଧାର ଆଇଡ଼ି ଲେଖିକି ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ରଖିଛି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫାଇଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲ୍ ବନେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା PDF ଫାଇଲ୍ ବନେଇକି ରଖିଛେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ PDF ବନେଇଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପଟା ପାଉତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମର୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲ୍ ବନେଇଛେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଇଡ଼ି ଯେଉଁ ଆଧାର ଆଇଡ଼ି ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ବନେଇଛି ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ଆଇଡ଼ି ଯେଉଁ ଲେଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ବନେଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯିଏ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମଟେ ଅଛି। ଏହି ଫର୍ମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଫର୍ମର ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ସେଠାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଫିଲ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କିପରି କରିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇଦେବି। ସେଠାରୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅର ବାପା ଯିଏ ହେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କପି ଏଠାରେ ମର୍ଜ କରିଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଦରକାର ପଟାରୁ ଝିଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପ ଘରୁ ବି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଦରକାର ପଟାରୁ ଝିଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହାର ବି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯିଏ ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ମିଳିଗଲା ଯେ ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଯାହା ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଆସିଗଲା। ତ ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ରହିଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ବାପାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମା ବାପା ନାଁ ମେନସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ବି ରେକର୍ଡ଼ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି। ମାନେ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ହଉ ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ତ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ପଟାଟି ଅଛି ତ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଦେଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ।
तो से हिसाब से स्वामींकर आधार कार्डटी देछि ता तळକୁ आसी जांतो एठारे डिक्लेरेशन फॉर्म गोटे देछि तो ए डिक्लेरेशन फॉर्म टी देखंतु प्रथमे तांकर ना एज स्वामी ना रहिला तांकर गाँ ना रहिला ता संगरे एठारे कोन पई अप्लाई करछन प्रपोजल लिखि देबे जेमिति कि फॉर सर्विस मु लिखि देछि ता संगरे एठारे देखंतु जेनोलॉजी दर्शैछि जेमिति कि पैटर्नल जो अछि ए साइड तांको बाप घर जेनोलॉजी के दर्शैबे जेमिति कि एठारे मु आपण मान को रहंतु मार्क करके देखौछि ए साइड होछि तांकर बापांको नार पटा अछि तो सॉरी तांको दादांको नारे पटाटी अछि तो प्रथमे तांको दादा ना लिखछि तापर तांको बापा ना लिखछि तापर जो झियो अप्लाई करछन जो बहु तांको ना एठारे लिखाई छी से अनुसार एठारे मु तांकर डॉक्यूमेंट हिसाब रे प्रथम रे झियोर सर्टिफिकेट दे दी छी तापर तांकर जो बापा अछंती माने जन्म कला बापा तांकर आधार कार्ड दे दी छी दुटा डॉक्यूमेंट खाली एठी दिया आइछि काहेकि ना तांकर जो जन्म कला बापा तांकर आधार कार्ड रे तांको बापा ना मेंशन थिबो माने याकर जे ग्रैंडफादर अछंती तांकर ना मेंशन थिबो तो जणा पड़ी जिवो सेति पय तांकर सर्टिफिकेट प्लस तांकर बापांकर डॉक्यूमेंट टी देछि से परीक्षा मैटरनल जो अछि माने ससुर घर ए साइड रो से परीक्षा मु लिखि देछि तांकर ससुरंकर ना प्रथम लिखछि तापर तांको स्वामीकर ना लिखछि तापर तांको वाइफ जी अछंती तांकर ना लिखछि मन जी एप्लिकेंट तांकर ना लिखिछि तो एठारे सेही परीक्षा मु जी एप्लिकेंट अछन तांकर आधार कार्ड दिछि ता संगरे एठारे जी तांको स्वामी अछंती तांकर आधार कार्ड दिछि काहे कि ना जी स्त्री अप्लाई करछंती जी एप्लिकेंट अछंती तांको स्वामी ना मेंशन थिबो तांकर आधार कार्ड रे आ तांको स्वामी कर आधार कार्ड रे मेंशन थिबो तांकर ससुरंकर ना तो एठारे जणा पड़ जाउछि से हिसाब रे मु याड दिटा डॉक्यूमेंट दिछि याड दिटा डॉक्यूमेंट दिछि तो जणा पड़िया पय से अनुसार डॉक्यूमेंट दिटा दिया हेछि जदि तांकर दादा ससुरंक ना रे थांता ताहले एठा जे ससुर रहउछंती तांकर मध्य गोटे गोटे डॉक्यूमेंट दवा पय पड़थांता जतिकी पछकु जीवो से अनुसार डॉक्यूमेंट आपण पछकु दे देई चलिए तो आप हुए तो यह बुझी पारे जदि बुझी न पारे ताहले कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे मु पुणी थर आपण मानकु कहिदेबी तापर तांकर घर बापा जी अछंती जन्म कला बापा तांकर आधार कार्ड मध्य एठार दे दीछि तो ए अनुसार गोटे पीडीएफ देखंतो एठार मु बनै नैछि हे तो आपण भी बुझी पारथिबे को प्रकार पीडीएफ बना जाए तो एठार देखंतो पीडीएफ को मु मर्ज करके बनै नैछि तापर देखंतो एठार मु पट्टा पाउती मध्य दैछि तांकर ससुर घर पट्टा प्लस पाउती दैछि आ तांकर निज बापा घर पट्टा प्लस पाउती मध्य दैछि तो दियाड सारा पट्टा पाउती दरकार हैता सेति पय दियाड सारा आपण को देबा पय पड़िबो तापर देखंतु वर्तमान आमे एठार डॉक्यूमेंट अपलोड करबा प्रथम रे जो डॉक्यूमेंट भी अटैच अछि एहा को मु आधार कार्ड सिलेक्ट करछि तो आपण भी से हिसाब रे सिलेक्ट कर नेबे किछि कथा नै जहां भी गोटे हले एठार डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर नेबे तो मु आधार कार्ड को सिलेक्ट करछि आधार कार्ड सिलेक्ट कर साला परे चूज फाइल ऊपर क्लिक करिवे आधार आईडी लिख कि जो फाइल टी रखितली ता को एठार अपलोड करिवे ता संगरे एठार जो पटाडी रहिछि पटा पाउती मर्ज कराइछि ता को एठार सिलेक्ट करिवे चूज फाइल ऊपर क्लिक करकि ता को एठार अपलोड करिवे कर साला परे सेव आ नेक्स्ट ऑप्शन अछि हरि पर आपण क्लिक करिवे तो एठार आपण ध्यान देबे जते बेले भी आपण डॉक्यूमेंट अपलोड करछंती पीडीएफ फॉर्मेट हितबा दरकार आ ता संगरे 500 केबी भितरे हितबा दरकार जदि आपण डॉक्यूमेंट बनाउछंती 500 केबी रु ऊपर हि जाउछि ताहले एठार आपण गूगल रे सर्च करिवे PI7 पीडीएफ लिखि सर्च करिवे प्रथम रे जो लिंक आछि हरि ऊपर क्लिक करिवे क्लिक करके एठार देखंतु गोटे अच्छी रिसाइज पीडीएफ इन केबी अच्छी यही टूल ऊपर आप क्लिक करेंगे ओपन टूल जो अच्छी यार क्लिक करेंगे आड आसो या क्लोज करदे एठारे सिलेक्ट फाइल जो अच्छी एठारे सिलेक्ट फाइल ऊपर क्लिक करेंगे से डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सारा पर एठारे जेहेतु आमर सेठारे 500 केबी भीतर मांगी तो एठारे आप 490 देदेवे रिसाइज पीडीएफ ऊपर क्लिक करेंगे तो देखंतु 486 केबी हो जाए पीडीएफ टी एठारे आप ना दे पारे ना सेमती डाउनलोड करेंगे डाउनलोड कर सारा पर देखंतु आपनकर फाइल टी 500 के भीतर को आसी जाइछि आपण या को अपलोड करि परिबे तो आपण ए हिसाब रे जहां भी डॉक्यूमेंट स्कैन करछंती बा फोटो उठै की मर्ज करछंती जदी अधिका साइज ही जाउछि ताहले आपण ए हिसाब रे ताहार साइज को कम बेसी करि परिबे वर्तमान हमर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाइछि सेव अनेक्स्चर ऊपर आमे क्लिक करबा सेव अनेक्स्चर ऊपर क्लिक करला मात्रे आपण पुणी थरे जहां भी डिटेल्स दिथिबे ता सो हो जाइछि आपण पुणी थरे सब किछि भलो भाबरे देखि नियंतु ठीक अछि कि नै ता संगे एठारे आपण जहां भी डॉक्यूमेंट अपलोड करछंती एठारे आसी जाइछि तो एहार ऊपर आपण क्लिक करके डॉक्यूमेंट गुडा को मथियो देखि परिबे आपण ठीक अपलोड करिसंती कि नाही
जदि सब किसी ठीक अच्छे एठार जो सबमिट अच्छी सबमिट उपर आपण तो सबमिट उपर क्लिक कला मात्र देखो एठार आपन रेसिप्ट जनरेट हो जाइए तो यह एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके सेव करेंगे ना प्रिंट करेंगे ता सागर एठार देखो आपंकर नाम आसी जाइए आपंकर सर्टिफिकेट नंबर आसी आज डेट अप्लाई होती देखो आज का डेट अच्छी आपणकर यही सर्टिफिकेट टी एक्सपेक्टेड डेट गोटे देती केते डेट सुधा हेबो ता देती तो ता सागर देखो एठार आपणकर एक्सपेक्टेड डेट गोटे देती तो ये डेट भितर ही आपणकर सर्टिफिकेट टी अप्रूव हम से गोटे डेट देती तो देखो ये डेट तो गोटे अनुमानिका पका होता है ताठू आगुरी आपणकर सर्टिफिकेट टी आसी जाए तो आपन को खाली गोटे लिमिट टाइम दिखाई जो थी कि डेट भितर आपणकर सर्टिफिकेट टी हो बोलिकी तो आज भिडटी आपको केमी लगे निश्चय कमेंट मध्यम जनइबे ता सागर जदि आपंकर किसी भी प्रॉब्लम आसी मत कमेंट मध्यम निश्चय जनइबे तो आज भिडियो आम देखिले जड़े बहुत महिला किपर सर्टिफिकेट को आप अप्लाई करेंगे निर्भुल भाव में किपर अप्लाई करेंगे तो आपको सब स्टेप गोटे पर गोटे देखी कंप्लीट प्रोसेस देखी आपड़ यही हिसाब से निश्चय अप्लाई करूँ आपंकर आप्लिकेसन टी केबे भी रिजेक्ट होनी आपंकर सर्टिफिकेट निश्चय बहुत शीघ्र आसीज जदि भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे आउ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कहीं एमती बहुत सारा वीडियो आपको नहीं आसबि आपने देखिए शिखिए आ मोबाइल फोन कि कंप्यूटर मध्यम आपण मैंने निजे यहाँ करेंगे तो आज भिडियो ये आपण मैंने निश्चय आपड़ जदि चाहूँगी निजे करने करूँ निश्चय आपंकर आप्लिकेसन टी अप्रूव हम आ सर्टिफिकेट आसीज ता छड़ा जदि आपंकर अलग किसी प्रॉब्लम आसी कमेंट मध्यम निश्चय जनातु मुझे निश्चय साहाय्य करी आज ये आ गोटे भिडियो देखा रोची नमस्कार।